अरे सतरे तो ए मु भाबुची ताको एठी अपेक्षा करिबालो से निश्चय आसीबा हलो संगा चले चललो हलो हां केतेबेले आसिला लो एले मते देखिलोनी काईकी ए अपा आमे आसिके किछ समय जी हेता में काई काम सहित आसी नथिला लो ए संग मु कोन पय आसनतली जानि छ कोन पाइलो गोटे पता ना ए प्रजा तम माने काकर मु लुचि के आसिलो किलापा औ से कथा रे कि जे ए दुनिया रे मो बड़ा भाई जने अछंती 70 किलो हां मो बड़ भाई को सहित मोर गतकाल साक्षात आईला हे मु ताको कहली मो सहित आस नहीं बोली से मना कर काई किलापा कौन पे मना कर से कथा मत मु जानिनी किंतु एतिके कहली जे मो परिचयटा ए दुनिया का काको जणे बुनी बोली हेले बोलो तुम्हें माने मो पिला दिन सांग बोली मो बड़ भाई कथा तुम मान आगे जनाऊँ किंतु अन्य का कहबनी जे ए दुनिया रे मो बड़ भाई जने अछंती बोली लाइलापा आमे काकू भी कहबुनी कि जे संग हां मु एतिके रे खुशी जे ए दुनिया तो मो बड़ भाई जने अछंती ना लाइलापा से दिन ना दिन निश्चय मो पाखो फेरी आसीबे ना लाइलापा निश्चय आसीबे अरे गोटे खुशी रा कथा लो मु से बाट दे आसुतिली ना से पाखरे ना आज नहीं काली की केते सौंदर्य फूल गुड़ाक फुटी अच्छिलो ले अपा से दृश्य देखि तमको काणी किछ खाइबा की छानिकिलो कोन बा कहबी से फूल को गमर में आसी पहुंचा चुम्बन देबा को चेष्टा करूचंती किंतु कहबी ए मन कथा निश्चय कहबी सुनिबो तारे सुनला सखी ओ बोला सखी जादू वाला मनो चलिला बोला सखी जादू वाला मनो चलिला रात को जुआती मन चना चना तेरा तेरा तेरी गला वयसा की जादू करा मन चलिला वयसा की जादू करा मन चलिला
ବନେ ଭ୍ରମର ସଜିଛି ପୁରାକୁ ତୁ ମନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ପୁରାକୁ ତୁ ମନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି କାରଣର ଶକ୍ତି ପରମ ଖୋଜୁଛି ନସିତ କର ଭ୍ରମର କେମ୍ପା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନସିତ କର ଭ୍ରମର କେମ୍ପା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏତେ ସୁଖ କିଆ ଲାଗୁଅଛି ପିତା କାହା ସହିତ ମୁझे ହବାକୁ ବୋଧ ଏତେ ସୁଖ କିଆ ଲାଗୁଅଛି ପିତା କାହା ସହିତ ମୁझे ହବାକୁ ବୋଧ ତୋରି କବିତା ଅରେ ଲେଖିଲା 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 ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା ମନ ଚାହିଁଲା ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା ମନ ଚାହିଁଲା ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଫୁଲକୁ ନଚୁମ୍ବି ବାଗର ତୁମେ ମାନେ ଯାଇକି ସେ ଫୁଲଟା ଚଲି ଆଣିଦେଲ ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲପ ତାହେଲେ ଯାଉଲ କଣ ହେଲା ଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଲପ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଆମ ଏ ଫୁଲ ଦିନକୁ କାଲା ଭମର ଗୁଡିକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହଁ ତ ହେଲେ ଜାଣିଛ ଆଜି ନାଇଁ କି କାଲି ନାଇଁ ହଠାତ୍ ଆମେ ସବରପାଲିର ଫୁଲ ଦିନକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବାସି ଆସିছিল କଣ କହିଲ ଏଇ ଆମ ସବର ପୋଲ ଫୁଲ ଉତ୍ତରକ ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ପରା